दोतोर बाब जेन्ना ही आयज केस फायल केल्या म्हणून आयकलां अगेन्स्ट 39 पीपल 39 लोकांचेर आनी तितून सामकी सेक्शनां लायल्या अंडर BNS एक्ट. वॉट डज दीस सेक्शन मिन्स? ही कितें म्हणटा जेन्ना हें काडलां तें ना जालां हें जालां म्हणटा आनी हाव डज इट फिट आनी कितें जाय हितून हें आहा? राती जेन्ना CMचो स्टेटमेंट आयलो की फायल मिसींग जालें म्हणून कंप्लेन जालें म्हणून, सो इमिजिएटली टुडे मॉर्निंग हांव म्हज्या कलिगाक घेवन आनी 4 जाण आमी TCP आमची ती हें आसा ऑफिसर आसा डेप्युटी टायम तिका मेळपाक गेलो. खरेंच तें कंप्लेन जालां काय ना जालें म्हणून. सो इट वॉज अरावंड 9:30 आमी गेले तिका. तें जेन्ना मागीर ती म्हणून लागली आमी मेळ्ळा तेन्ना पळय आपले कंप्लेन आमी दिले म्हणून लागली, पूण आपल्या नांवान न्ही. तो विनोद जो डेप्युटी टायम आसा पळय ताणें दिले म्हणून लागले. आनी मागीर तिणें म्हाका तें हें दिलो आठवड नंबर दिलो. सो अकॉर्डिंगली मागीर त्या उपरांत आमी काडले आनी टावनान गेले. टावनान वचून आयवोक मेळ्ळा आनी आयवो म्हणलो हय आमी ऑफेन्स रजिस्टर केले, FIR रजिस्टर केले. आनी म्हाका म्हणलो हांवें म्हणलें म्हाका म्हणलें सेक्शन्स आनी हें दी. मागीर तेणी काडले आनी म्हाका FIR नंबर 26 ऑफ 26 आनी सेक्शन्स लायल्या 329(3) आनी 305 रेड विथ 35 ऑफ BNS. ओके. आनी मागीर हांवें म्हणलें म्हाका FIRची कॉपी न्ही. तो म्हणल्यार एप्लिकेशन दिवन मागीर हांवें ती कॉपी घेतली. आतां सगळ्यांक सवय केल्या ती कॉपी. तातूंत कितें म्हणटा 329 हें सेक्शन कितें म्हणटा, क्रिमिनल ट्रेसपास विदावट ऑथरायजेशन. कोणूय जेन्ना विदावट परमिशन नासतना क्रिमिनल ट्रेसपास करता सो तें सेक्शन एक लायलें तेणी. आनी सेकेंड ताका एड केला तें ट्रेसपास म्हणटा तें इट इज कॉग्नायजेबल एंड 1 year इन प्रिजन आसा. आनी जो दुसरें सेक्शन तेणी एड केला म्हणटा तें रॉबरी. तुमी जाणा पयलीं रॉबरी 3 नॉट हें आसली. आतां तें सेक्शन 305 जालें. सो रॉबरी 380 आसली 305 जालें अंडर BNS. सो ते दॅट इज व्हेरी सिरियस बिकॉज इट इज पनिशेबल अप टू 7 years. सो इट इज नॉन बेलेबल एज वेल एज कॉग्नायजेबल. म्हणजे 329 नो 305. सो ताका लागून म्हाका दिसलें की तें व्हेरी हें म्हणून सिरियस तें. सो समवेर वी हॅव टू डू समथींग. एक्चुली ते पळोवंक जाल्यार फॅक्चुली ताणें तें कंप्लेनूय एनेक्स केलें म्हाका मेळ्ळें. आनी तातूंत मज्जेची गोश्ट म्हणजे कितें यू सी दॅट कंप्लेन आनी तातूंत तेणें एनेक्शर केलें, एनेक्शर लायलें. आनी एनेक्शर लायलें तें पळोवंक गेल्यार त्या एनेक्शरान जें कितें तेणें मेन्शन केलें तें पळयत जाल्यार इट इज डेलिबरेटली डन. म्हणजे मुद्दम फॉल्स कंप्लेन केलें आनी तेच आनी तातूंत कितें म्हटलें ते एज पर दॅट एनेक्शर फायल्स आर मिसींग 10 फायली. आनी 10 फायली खंयची रिजनल प्लॅन 2021 ऑफ 10 तालुकास. रिजनल प्लॅनाचे फायली आयल्या म्हणटा हय 2021 म्हणजे कितें तिसवाडीची आसा, बिचोलीची आसा, काणकोणची आसा, बार्देजाची आसा, अशे सगळे 10 तालुकांचे खंय एक तालुकाची एक फायल अशे 10 तालुका स्पेशली रिजनल प्लॅनाची फायल आयल्या स्पेसिफाय केला तेणी तितून. येस कंप्लेनान ते फाटल्यान एनेक्शर लायलें along with the complaint these files are missing. आतां दिस इज डेलिबरेटली डन. म्हणजे म्हाका तरी एक दिसता कित्याक लागून तें केलें. फाल्यां सकाळीं तो रिजनल प्लॅन आतां तुमच्यान आसतलो लोक रिजनल प्लॅन जाय म्हणून हें म्हाका रिजनल प्लॅन हेंचेर उडोवपाक कितें फायल आमचे चोरयेक गेले आनी इन्फॉर्मेशन कोणाक ना दिवपाक. पूण एक तितून कित्याक तुवें सांगता तुका 2020 प्लॅनान इनफॅक्ट त्या प्लॅन जेन्ना 2020 प्लॅन जेन्ना 2010 स्टार्ट जालो आमचे विलेज पंचायतीन हांवूय मेंबर आसलो तो ड्राफ्ट करपाक प्लॅन. सो मागीर तो तुमच्या एबीएस उरलो म्हणून आतां तो त्या प्लॅना प्रमाणे वता ते. आतां हितून 39 आनी कन्वर्शन जाल्यार 71 कन्वर्शन जालां काय न्ही. सो इन ऑन पार वीथ ते कितें म्हणटाले 2021. पूण आतां ते इन्फॉर्मेशन मागलें न्हू ते म्हणटाले हे प्लॅन म्हणटाले गायब जाले. सो 10 फायल मिसींग जाल्या. सो दे वील डिनाय इन्फॉर्मेशन टुमॉरो. दीस मे बी देर स्ट्रेटजी. पूण अशें पळोवंक दिसता म्हाका. एक सोजमोना वेन यू टॉक अबाउट लिगॅलिटी इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफिस. CCTV कॅमेराज हॅव टू बी देयर. CCTV कॅमेराज आसा थंयसर मागीर तेंचे सेक्युरिटी आसतले हय काय ना. So how does this stand legality then? It cannot be an offence also. First of all, it is probably. So does this case stand? It will not stand. First of all, CCTV asa ani kideं na अशें. Because court will directly ask you, Baba, CCTV camera आशिल्ले or ना. Definitely no. And today. And government office, why it was not there? Mandatory. And that is CCC evidence. It is a primary evidence now. Correct. But every office, government office has installed CCTV. अशें जावंक शकत ना न्ही. आनी ताणें ते आनी तशी जालें जाल्यार जो कोण फायल करता CCTVचेर कॅप्चर जावंक जाय आसलो न्ही. आनी वयल्यान वयरूच न्हू सकयल भायर सरता तेन्ना CCTV आसा सगळे जमनीर पावचे फुडें म्हाका दिसता तो कॅमेरा आसा तेंचो.
सो व्हेरी मच कोणी फायल घेऊन तेव्हा दिसती पडटलो इट इज टोटली बोगस अँड So एक camera bond- ओनली अँड तिका ती एक ऑपोजिशन मेवले की फायली मिसींग जावपाक सो दॅट इन्फॉर्मेशन डिनाय करपाक सो एक कॅमेरा बंद जालो जाल्यार दुसरो कॅमेरा तरी ऑन आसता ना? आसूंक जाय एटलीस्ट वन शूड हॅव बीन देयर नो वर्किंग कंडिशन So So that is the reason. This has been deliberately done to and see particularly the NHS is 10 files of regional plan of each taluka, दा तालुक्याचे म्हणजे हे deliberately of 2021. so when you talk about everything, loopholes are there. Definitely, 100%. This is not a case for commission only for harassment. Fear. Fear, to create a fear. So what happens next now? Next, या now नोटीस we will येयला ओ हे तुम्ही हाडला इन्फॉर्मेशन? हे कितें जालें तर हांवें एप्लिकेशन केलें आनी PI म्हाका तें दिलें. So now nobody has received notice. So we are waiting and they will send us the notice under section 35 of BNS before arrest. So but possibility to under pressure sometimes they don't send the notice directly arrest करताना व्हरता आनी मागीर ते कितें म्हणटा they have to record a reason why they have arrested. They will give some silly reason and they may arrest it. But this is bailable, No. That's why 305 is non-bailable. non-bailable. So that 307 has to is go illegal. into the court. Yeah, definitely. That's the reason our worry is. Therefore, I went there and brought all this information so that at least after, if something, if they are not sending or some apprehension, then we will definitely move to the court because the names are there. 19 names are there. No, but if you move to the court also, then you will have to get a bail from the court then. Definitely. It is even now what is happened as per that section. Even it cannot be also compounded. Basically, it is a robbery. Got and robbery in the government office. So, but you can it be easily, you can easily get no, bail in the court That's on what- 305? It will difficult, but we'll have to explain circumstances to the court. All these things like CCTV, the officers, then their securities, everything we have to say. And they have said, I told you that as per NHS, where was this file, everything. Those are the questions for interrogation and even the argument for in the bail application. So as an advocate, you say this is deliberately done. It is 100% deliberately done. I say that how only one file of one taluka of 10 is going missing. Cannot be done. That too also only all files of regional. He can choose. Yes, it definitely is done there. So this is deliberately done, and that section is added only to show that it is a non-bailable offence, and even tomorrow that complainant will not be able to withdraw it, correct? Unless you know that what happened, or police also cannot close the FIR because it is punishable of 7 years, incognizable. They may have to, even if they wanted to close, then they may have to move to the court. That's it. But this is definitely done only for the harassment. Nothing is there. So if this has to be quashed, then what has to be done? That's what I'm waiting for that. What is their further course of action? Maybe today, tomorrow, if they send a call letter or something, then definitely we will not attend the police. We will definitely go to the court and at least in the meantime apply for anticipatory bail. Because there are 19 names are given, and the first name is our MLA Girish Borkar, followed by even Swapnesh Shellika's name is there. I was so surprised. Many of them names are there. Even most of them are from Chimbel village who were protesting for that Unity Mall. Mall. Some names are there. So that is the reason we will walk out the stage today. We will wait for your police reaction, whatever they want to do. So and accordingly we will walk out by tomorrow. Thank you.